السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تختی نمبر 12 الٹا پیش کی مشق پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے کھڑا زبر کھڑی زیر کی مشق کی تھی، تو آج یہ آخری تختی ہے الٹا پیش۔ اس شیپ کو ہم الٹا پیش بولتے ہیں اور اس شیپ کو صرف پیش کہا جاتا ہے، جیسے با پیش بو، با الٹا پیش بو۔ فرق دونوں میں یہی ہے، پیش کو نہیں کھینچیں گے اور الٹا پیش کو کھینچا جائے گا۔ با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، تا الٹا پیش سو، جیم الٹا پیش جو، حا الٹا پیش حو، خا الٹا پیش خو۔ اسی طرح ہم سب کو پڑھتے جائیں گے۔ دو، زو، رو، زو، سو، شو، سو، زو، تو، غو، عو، غو، فو، قو، قو، لو، مو، نو، وو، ہو، او، یو، تو، قو، سو، 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 حو، ہو، ذو، زو، غو، زو، عو، او، قو، قو۔ یا زبر یا، دال زبر دا، یادا، ہا الٹا پیش ہو، یادا ہو، آگے وقف یادا۔ میم زبر ما، عین زبر ع، ما ع، ہا الٹا پیش ہو، معہ ہو، آگے وقف معہ۔ یا زبر یا، را زبر را، یارا، ہا الٹا پیش ہو، یارا ہو، آگے وقف یارا۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آمارا، ہا الٹا پیش ہو، آمارا ہو، آگے وقف آمارا۔ کاف زبر کا، تا زبر تا، کتا، با زبر با، کتابا، ہا الٹا پیش ہو، کتابا ہو، آگے وقف کتابا۔ قاف زبر قا، تا زبر تا، قتا، لام زبر لا، قتالا، ہا الٹا پیش ہو، قتالہ، آگے وقف قتالہ۔ نون زبر نا، صاد زبر صا، نسا، را زبر را، نسارا، ہا الٹا پیش ہو، نسارہ، آگے وقف نسارہ۔ واو زبر وا، را زیزی، واری، سا زبر سا، واریسا، ہا الٹا پیش ہو، واریسا، آگے وقف واریسا۔ نون زیر نی، عین زبر ع، نعا، میم زبر ما، نعاما، ہا الٹا پیش ہو، نعاما ہو، آگے وقف نعاما۔ یا حمزہ زبر یا، کاف پیش کو، یا کو، لام پیش لو، یا کولو، ہا الٹا پیش ہو، یا کولو ہو، آگے وقف یا کولو۔ حمزہ نون زبر ان، شین زبر شا، انشا، را زبر را، انشارا، ہا الٹا پیش ہو، انشارہ، آگے وقف انشارہ۔ حمزہ کاف زبر اک، را زبر را، اکرا، میم زبر ما، اکرما، ہا الٹا پیش ہو، اکرمہ، آگے وقف اکرمہ۔ حمزہ قاف زبر اق، با زبر با، اقبا، را زبر را، اقبارا، ہا الٹا پیش ہو، اقبارہ، آگے وقف اقبارہ۔ حمزہ طا زبر اط، عین زبر ع، اطعا، میم زبر ما، اطعما، ہا الٹا پیش ہو، اطعمہ، آگے وقف اطعمہ۔ یا با زبر یب، سین پیش سو، یبسو، طا پیش تو، یبسطو، ہا الٹا پیش ہو،
यबसुतुहु, आगे वक़फ़ यबसुतुहु। क़ाफ़ बा ज़बर क़ब, ज़ा ज़बर ज़ा, क़ब्ज़ा, ता पेश तू, क़ब्ज़तु, हा उल्टा पेश हु, क़ब्ज़तुहु, आगे वक़फ़ क़ब्ज़तुहु। वाव जीम ज़बर वज, हा ज़बर हा, वजहा, हा उल्टा पेश हु, वजहहु, आगे वक़फ़ वजहह। صاد दाल ज़बर सद, रा ज़बर रा, सदरा, हा उल्टा पेश हु, सदरहु, आगे वक़फ़ सदरह। खा ज़ेर खी, ता खड़ा ज़बर ता, खिता, मीम पेश मु, खितामु, हा उल्टा पेश हु, खितामुहु, आगे वक़फ़ खितामुह। काफ ज़ेर की, ता खड़ा ज़बर ता, किता, बा ज़बर बा, किताबा, हा उल्टा पेश हु, किताबहु, आगे वक़फ़ किताबह। सीन बा पेश सुब, हा खड़ा ज़बर हा, सुबहा, नून ज़बर ना, सुबहाना, हा उल्टा पेश हु, सुबहानहु, आगे वक़फ़ सुबहानह। वाव उल्टा पेश वू, रा ज़ेर री, वूरी, या ज़बर या, वूरिया, आगे वक़फ़ वूरी। यासीन ज़बर यस, ता ज़बर ता, यस्ता, वाव उल्टा पेश वू, यस्तवू, नून ज़बर ना, यस्तवूना, आगे वक़फ़ यस्तवून। या लाम ज़बर यल, वाव उल्टा पेश बू, यलबू, नून ज़बर ना, यलबूना, आगे वक़फ़ यलबून। इसमें जितने भी वर्ड आपने अभी पढ़े हैं या सीखे हैं, तो ये सारे वर्ड जो हैं ये कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं। आप इनकी यहाँ पर प्रैक्टिस करें तो आपके लिए कुरान पाक में पढ़ना इनके लिए आसान हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।